Bismillahirrahmanirrahim. Walamma syuddalan yang dalam semangsane dialang-alangi sapa sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anil bait saking Baitullah. Amal Hudaybiyah yang dalam tahun perang Hudaybiyah wa halan ngajak perdamaian sapa Rasulullah al kufara ing wong-wong kafir ala yauda ing atase yen to bali sapa Rasulullah al ama ing dalam tahun al qabila kang bakal teko wa yukhallu lan yanto nyepeake sapa kufar lahu krana Rasulullah makata ing Mekah salah satu ayamin ing dalem wangsa 3 dina wa tajahaza lan gawe persiapan sapa Rasulullah li umratil qada'i maring umrah qada wa khaufu lan padha kuwatir sapa muslimin Allah tafia ing yanto ora nuhoni sapa Quraisyun wong Quraisy wa yuqatiluhum lan merangi sapa Quraisy ing muslimin wa karihalan sengit sapa muslimuna wong-wong Islam kita lahum ing merangi kufar yang merangi Quraisy fil haram yang dalam tanah haram wal ihram lan ing dalam ihram wasyahril haram lan ing dalam wulan kang mulya nazala mangko temurun apa waqatilu fi sabilillahi ila akhirih ayat waqatilu fi sabilillahi ila akhirih waqatilu lan padha merangono sira kabeh fi sabilillahi ing dalam ngegungake agaman Allah aili ala itinihi tegese krana ngluhurake agaman Allah alladzina ing wong akeh yuqatilunakum kang padha merangi sapa alladzina ing sira kabeh minal kufari hale tetep saking wong-wong kafir wala ta'dadulan ojo padha ngliwati batas sira kabeh alaihim ing atase kufar bil ibtidai kelawan ngawiti bil qitali kelawan merangi innallaha astune Gusti Allah iku la yuhibbu ora demen sapa Allah al mu'tadina ing wong kang padha ngliwati wates kabeh al mutajawizina tegese wong kang ngliwati kabeh ma ing barang hudda yang leres hudda kang dipelanggeri apa malahum keduwe menungso wa hadza utawi iki ayat iku mangsukun den salini bi ayati baro ata kelawan ayat baroah au bi qaulihi wa qaduluhum haitsu sakiftum utawa kelawan dawi Allah wa qaduluhum haitsu sakiftumuhum wa qatuluhum lan padha matenono sira kabeh ing kufar haitsu taqiftumuhum ing dalem endi panggonan nemu sira kabeh ing kufar wajatumuhum tegese nemu sira kabeh ing kufar wa akhrijuhum lan ngetokno sira kabeh ing kufar min haitsu akhrajukum ing dalem endi panggonan ngetokake sapa kufar ing sira kabeh ay maka tegese Mekah wa qad fu'ila Waqat fu'ila hal teman-teman ditindakake bihim kelawan kufar apa zalika mengkono merangi lan mateni amal fathi yang dalam tahun bedai negara Mekah wal fitnatu utai fitnah asyirku tegese syirik minhum saking kufar iku asyadu luweh nemen a'dhamu tegese luweh banget minal qatli ketimbang saking mateni lahu maring kufar fil haram yang dalam tanah haram wal awil ihram utawa yang dalam nalikon ihram ala dista'dhamtumuhu kang padha ngegungake sira kabeh ing alladzin wala tuqatiluhum lan ojo merangi sira kabeh ing kufar Mekah ing dalam Masjidil Haram ing dalam sandingi Masjidil Haram ay fil haram tegese ing dalam tanah haram hatta yuqatilukum hingga merangi sapa kufar ing sira kabeh fi ing dalam tanah haram fa in qatalukum mongko lamun merangi sapa kufar ing sira kabeh fi ing dalam tanah haram faqtuluhum mongko matenono sira kabeh ing kufar fi ing dalam tanah haram fa fi qira'atin la ikut temeng dalam qira'ah suci bil alifin kelawan tanpa alif fil af'ali ing dalam berapa fil asalah tadi kang telu kadzalika kaya mengkono kang kasebut alqatu tegese mateni wal ikhraj lan ngetokake jazaul kafirin utawi pembalasane pira-pira wong kafir fa in tahu mongko lamun padha marini sapa kufar anil kufri saking kufur wa aslamu lan padha mancing Islam sapa kufar fa innallaha mangko sedune Gusti Allah iku ghafurun zat kang ngapura lahum maring kufar rahimun tur banget welase bihim kelawan kufar
wa qatiluhum lan padha merang ana sira kabeh ing kufar hatta la takuna hingga ora ana tujat tegese ditemu fitnatun fitnah syirkun tegese syirik wa yakunu lan ana apa dinu wong ibadah al ibadatu tegese yang ibadah iku lillahi tetep maring Allah wahdahu halis wijine Allah la yu'bada ora disembah sapa siwa liyane Allah fa in tahu mangko lamun padha mareni sebab kufrane syirik saking syirik fala ta'dadu mangko aja ngliwati sira kabeh alihi ing atase kufar dalan nutuhake ala hada ing atase iki jawab fala ta'dadu apa fala udwana dawa fala udwana ila akhirih fala udwana mangko ora ana ngliwati iku maujud ya tidak tegese ngliwati bikotlin kelawan mateni au ghairi utawa liyane mateni ila ala dzalimin angin atase wong kang padha zalim kabeh wa man utawa sapa wong iku intah lamun marani lamun marani sapa man fale samangka ora ana sapa man iku bidzalimin kang zalim fala udwana mangka ora nang liwati iku maujud alaihi ing atase man asyharu utawi wulan al-haram kang mulya al-muharram tegese wulan kang den mulyake iku mukabalun dibandingi syahril haram kelawan wulan kang mulya fakama qatalukum mangko kaya yen to merangi sebab kufar ing sira kabeh fi ing dalem syahrul haram faqatuluhum faqtuluhum mangko matenono sira kabeh ing kufar fi mithli ing dalem sepadane syahrul haram radun utawi kedawuh iku nulak listi'adha bil muslimin maring oleh nganggep agung pira-pira wong Islam zalika ing mengkono mateni kufar ana ing syahrul haram wal hurmatu utawi pira-pira wulan kang mulya jamu hurmatin utawi lafat hurmat iku jama'i lafat hurmah ma tegese barang yajib kang wajib apa ikhtiramuhu mulyake ma iku kisasun kisas ayo tasu tegese kisas apa bimitliha sepadane hurmat idan tuhikat ing dalam tatkalane diterjang apa hurmat faman mangka utawi sapa wong iku dalam ngliwati wates sapa man alaikum ing atase sira kabeh bil kita kelawan merangi fil haram ing dalam tanah haram awil ihrami utawa ing dalam tingkah ihram awi syahril harami utawa ing dalam wulan kang mulya fa'dadu mangka becik ngliwati wates sira kabeh alaihi ing atase wong bimit lima kelawan sepadane barang ya dada kang ngliwati wates sapa man alaikum ing atase sira kabeh sumiyatin arane apa muqabalatuhu bandingan i'tidaan ing liwati wates li shibhiha krana serupane muqabalah bil muqabali kelawan perkara kang dibandingi apa bi al fi surat yang dalam gambare wa taqulan wa tiya sira kabeh Allah ing Gusti Allah fil intisari ing dalam males wa tarkil i'tidaan tinggal ngliwati wates wala mulan warwa sira kabeh Allah ing setuhune Gusti Allah iku ma'al muttaqina tetep ing dalem sertane wong kang padha takwa kabeh bilauni kelawan ambantuan wan nasri lan nulungi wa anfiqu lan becik nafaqah sira kabeh fisabilillah ing dalem dedalane Allah taati tegese taat ing Allah bil jihad kelawan jihad wa ghairihi lan liyane jihad wala tulqulan ojo nibake sira kabeh bi aitikum ing pira-pira tangan ira kabeh ayang fusikum tegese pira-pira awak ira kabeh wal ba'u tawi ba iku zaidatun tambahan ila tahlukati maring kerusakan al halaki tegese kerusakan bil imsaki kelawan ngeker ane nafaqati saking nafaqahake harta fil jihad yang dalam perang au tarkihi utawa ninggal perang li annahu krana setuhune imsak iku yukawi nguatake apa imsak al adwa ing musuh alaikum ing atase sira kabeh wa asinu lan gawe bagus sira kabeh bin nafaqati kelawan nafaqah wa ghairi halan yan nafaqah innallaha sunna Gusti Allah iku yuhibbu demen sapa Allah al muhsinina ing pira-pira wong kang padha ambagusake awake ayu thibum tegese bakal angganjar sapa Allah ing muhsinin wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma syudda sallallahu alaihi wasallam anil baiti amal Hudaybiyah. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihalang-halangi kaum Quraisy untuk mengunjungi Baitullah pada tahun perjanjian Hudaybiyah. Wa salahal kufaru ala ayyutal amal qabil. Dan akhirnya diadakanlah perjanjian damai dengan orang-orang kafir itu. Dan disepakati bahwa kaum muslimin baru boleh kembali untuk melakukan ibadah umrah pada tahun berikutnya. Wa yukhallu lahu makkata thalathata ayyam.
Dan nanti kaum muslimin diberi kesempatan untuk memasuki Mekah selama 3 hari. Wa tajahaza li umratil qada'i wa khaufu alla tafiya Quraisyun wa yuqatiluhum bakarihal muslimuna qitalahum fil haram wal ihram wasyahril haram. Tahun berikutnya, tatkala kaum muslimin telah bersiap-siap untuk melaksanakan umrah qada, mereka merasa khawatir kalau orang Quraisy tidak menepati janjinya lalu memerangi mereka. Padahal kaum muslimin enggan melayani mereka atau enggan berperang di tanah haram di saat ikhram dan di bulan haram, yakni bulan yang haram berperang. Nazala wa qatilu fi sabilillah, maka turunlah ayat wa qatilu fi sabilillah. Wa qatilu fi sabilillah ay li'ala itinihi. Dan perangilah di jalan Allah untuk menjunjung tinggi agama Allah. Alladzina yuqatilunakum minal kuffari. Orang-orang yang memerangi kamu di antara orang-orang kafir. Wala ta'tadu 'alaihim bil ibtida'i bil qitali. Tetapi janganlah kamu melampaui batas terhadap mereka dengan memulai peperangan. Jadi yang dimaksud dengan melampaui batas di sini adalah jangan memulai peperangan terlebih dahulu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-mutajawizina ma hudda lahum. Artinya yang melanggar apa-apa yang telah digariskan bagi mereka. Pemirsa, jadi ayat ini adalah ayat pertama yang diturunkan berkenaan dengan jihad, di mana ketika masih berada di Mekah, umat Islam sama sekali tidak diizinkan untuk berperang. Bahkan diwajibkan untuk bersabar atas tindakan keras kaum kafir Quraisy. Setelah ayat ini diturunkan, Rasulullah SAW dan beserta kaum muslimin sudah diperbolehkan berperang, namun masih sebatas pada orang yang lebih dahulu memerangi umat Islam. Wa hadza mansukhun bi ayatin baru'ah. Dan hukum boleh berperang hanya pada orang yang memerangi ini dihapus dengan ayat baru'ah, yakni surat At-Taubah ayat kelima. Au biqaulihi waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Atau dengan firman-Nya pada ayat selanjutnya yang berbunyi waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Ya, jadi pada akhirnya umat Islam diperbolehkan menyerang terlebih dahulu pada orang kafir yang memusuhi Islam tanpa harus menunggu diperangi terlebih dahulu. Namun menurut sebagian pendapat, ayat ini muhkam, artinya hukumnya tidak dihapus. Hanya saja yang dimaksud larangan melampaui batas pada ayat ini bukan larangan menyerang terlebih dahulu, melainkan larangan bertindak berlebihan seperti membunuh anak kecil, kaum wanita, orang tua, para pendeta, dan orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan peperangan. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wajadtumuhum. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menjumpai mereka. Yang dimaksud mereka di sini tentunya adalah orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, serta usirlah mereka dari tempat mereka mengusir kamu. Ai min Makkah, maksudnya usirlah mereka dari Mekah, sebagaimana orang Mekah dahulu telah mengusir kamu. Wa qad fu'ila bihim dzalika amal fathi, dan ini telah dilakukan Nabi terhadap orang-orang kafir Quraisy pada tahun pembebasan kota Mekah. Wal fitnatu asyirku minhum asyaddu a'dhamu minal qatl lahum fil harami awil ihrami alladhi ista'udumuhu. Sedangkan fitnah, maksudnya kesyirikan mereka itu lebih berat atau lebih dahsyat keburukannya daripada membunuh mereka di tanah haram atau membunuh mereka sewaktu ihram yang mereka hormati itu. Maksudnya dosa syirik, mencegah orang lain dari keimanan, melakukan diskriminasi dan siksaan pada orang-orang muslim adalah lebih berat dosanya daripada pembunuhan. Pemirsa, sedikit tambahan, dari sini kita ketahui bahwa yang dimaksud fitnah dalam ayat ini adalah kesyirikan.
bukan fitnah yang ada dalam pengertian bahasa Indonesia yang bermakna penyebaran berita bohong atau berita tanpa bukti dengan maksud menjelekkan seseorang. Sehingga kalimat fitnah lebih kejam daripada pembunuhan seringkali disalah tafsirkan. Itulah mengapa membaca terjemahan tanpa membaca tafsir terkadang bisa berbahaya, karena bisa menyebabkan salah paham. Karena terkadang ada kalimat yang dalam pelafalan atau bunyinya sama namun berbeda makna yang dimaksud. Selanjutnya wala tuqatiluhum indal masjidil haram au fil harami hatta yuqatilukum fih. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram. Maksudnya di tanah haram hingga mereka memerangi kamu di tempat itu. Fa in qatalukum fih. Ini kurang diaplikasi. Fa in qatalukum fihi faqtuluhum fih. Jika mereka memerangi kamu di sana, maka bunuhlah mereka. Jadi intinya umat Islam diperbolehkan memerangi orang-orang kafir yang memusuhi Islam dimanapun berada. Hanya saja khusus pada tanah haram Mekah, umat Islam dilarang memulai peperangan. Namun jika orang-orang kafir itu yang memulai peperangan, umat Islam diperbolehkan menyerang balik mereka. Wa fi qira'atin bil alifin fil af'ali salasah. Menurut suatu qiraah, ketiga fi'il di atas dibaca tanpa alif. Ya, jadi menurut Imam Hamzah, Imam Kisai dan Imam Khalaf, lafadz wala tuqatiluhum dibaca wala taqtuluhum. Lafadz hatta yuqatilukum dibaca hatta yaqtulukum. Dan lafadz fa in qatalukum dibaca fa in qatalukum tanpa alif. Kadzalikal qatlu wal ikhraju jazaa'ul kafirin. Demikianlah pembunuhan dan pengusiran itu menjadi balasan bagi orang-orang kafir. Fa in tahu anil kufri wa aslamu, maka jika mereka berhenti dari kekafiran lalu masuk Islam, fa innallaha ghafurun lahum rahimun bihim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap mereka. Jadi maksudnya jika mereka sudah menghentikan kekafirannya dan mau masuk Islam, maka mereka sudah menjadi saudara kita seiman, maka sudah tidak diperbolehkan lagi memerangi mereka. Wa qatiluhum hatta la takuna tujada fitnatun syirkun. Dan perangilah mereka itu hingga tidak ada lagi atau tidak dijumpai lagi fitnah berupa kesyirikan itu. Wa yakunu dinul ibadatu lillahi wahdah la yu'badu siwah. Sehingga agama dalam artian peribadatan itu hanya untuk Allah semata, tiada yang disembah selain Allah. Fa in tahu anisyirki fala ta'dadu alaihim, maka jika mereka berhenti dari kesyirikan, janganlah kamu melakukan pelanggaran terhadap mereka. Dalla ala hadza fala udwana ila akhirih. Makna ini dapat disimpulkan dari kalimat berikutnya berupa lafadz fala udwana illa 'alal zalimin. Fala udwana maka tak ada permusuhan, i'tida biqatin aw ghairihi illa 'alal zalimin. Artinya tidak ada pertumpahan darah atau lainnya kecuali terhadap orang-orang yang aniaya. Wa man intaha falaysa bidzalimin fala udwana 'alaih, dan orang yang telah menghentikan kesyirikannya tidak termasuk orang yang aniaya, sehingga tidak perlu mendapatkan tindakan permusuhan lagi. Asyharul haramul muharram. Bulan haram artinya bulan yang disucikan. Bulan haram adalah bulan yang dimana umat Islam dilarang untuk melakukan peperangan, yakni bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Muqabalun bisyahril haram, harus dibalas pula dengan bulan haram. Fakullama qatalukum fihi faqtuluhum fihi mithlih. Maksudnya, andaikan mereka memerangi kamu pada bulan haram, perangilah pula mereka pada bulan itu. Raddun listi'adzamil muslimin dzalik. Ini adalah sanggahan atas sikap kaum muslimin yang sangat menghormati bulan haram hingga enggan berperang di bulan itu. Wal hurmatu jamum hurmatin ma yajibu ihtiramu qisas. Dan pada semua yang patut dihormati berlaku hukum qisas. Ay yuqtasu
yuqtasu bimithliha idzan tuhikat. Maksudnya bila kehormatan itu dilanggar maka hendaklah dibalas pula dengan perbuatan yang setimpal. Faman ya'tada 'alaikum bil qitali fil harami awil ikhrami awil syahril haram. Maka barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap kamu, maksudnya menyerang kamu di tanah haram atau menyerang kamu di waktu ihram atau menyerang di bulan-bulan haram, fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum, maka langgarlah balik dia. Maksudnya seranglah pula dia dengan suatu serangan yang setimpal atau yang seimbang dengan serangannya terhadap kamu. Sumya muqabalatuhu a'tidan li syibha bil muqabali bihi fis surah. Penggunaan kalimat langgarlah balik yang ada pada ayat ini bukan berarti umat Islam melakukan pelanggaran, melainkan hanyalah penyelarasan kalimat karena samanya penyerangan dalam bentuk dan rupa. Sama-sama menyerang maksudnya. Wattaqullaha fil intisari wa tarkil i'tida. Dan bertakwalah kepada Allah dalam membela diri, jangan melampaui batas. Wa alamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah olehmu bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Bil auni wan nasri, dengan memberi bantuan dan kemenangan. Pemirsa, intinya umat Islam memang dilarang berperang di bulan haram, yakni bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Akan tetapi jika umat Islam diserang terlebih dahulu di bulan itu, umat Islam tidak perlu ragu-ragu untuk membalas serangan mereka itu. Wa anfiqu fi sabilillahi ta'atihi bil jihadi wa ghairihi, dan belanjakanlah di jalan Allah. Maksudnya untuk ketaatan kepada Allah dengan berinfak untuk mendanai jihad dan lain-lain. Wala tulqu bi aidikum ay anfusikum wal ba'u zaidah ilal tahlukah. Dan janganlah kamu jatuhkan tanganmu, maksudnya jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Al halaki bil imsaki anin nafaqah fil jihad au tarkihi li annahu yuqawwil aduwa alaikum. Maksudnya kehancuran disebabkan menahan harta dari mengeluarkannya untuk kepentingan jihad, yang hal itu akan menyebabkan pihak musuh menjadi lebih kuat daripada kamu. Wa ahsinu bin nafaqati wa ghairiha, dan berbuat baiklah kamu dengan mengeluarkan infak dan lain-lainnya. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ayyuthibuhum, artinya Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Ya pemirsa, demikian tafsir jalan kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana wa iyyakum minal ladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khassatan fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian wallahu a'lam bishawab.